गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मु तुमको पढ़ेबी लिमिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऑलरेडी अलजेब्रिक पार्ट गुड़ा साथ देइथिले। डायरेक्ट मेथड पढ़ेइथिले, रेशनलाइजेशन पढ़ेइथिले, तापर फैक्टराइजेशन पढ़े देइथिले, स्टैंडर्ड फार्मूला भी पढ़े देइथिले, आ इनफाइनाइट लिमिट गुड़ा भी पढ़े देइथिले। हला आज ट्रिगोनोमेट्री पढ़छि जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट एक्चुअली तमरो डेरिवेटिव्स पाई हला। एटा sin x रो पावर सीरीज रो sin x रो एटा पावर सीरीज आ पावर सीरीज तो देखो अल्टरनेट जाय एटा प्लस एटा माइनस तापर माइनस प्लस माइनस एंड सो अप टू इंफिनिटी सेटा एंड sin x रो सब x रो ऑड पावर थे जाय x रो पावर 1 x रो पावर 3 x रो पावर 5 x रो पावर 7 एंड cos x रो x रो सब इवन पावर आ कंडीशन होची ऊपर पावर जति सेति फैक्टर तळे अछि एडी 5 अछि फैक्टर 5 7 अछि फैक्टर 7 एंड सो ऑन एटा होची sin x रो पावर सीरीज रो हला एंड आमे एटी बाहर करछि बर्तन फर्स्ट फॉर्मूला limit x tends to 0 sin x by x এটা ফর্মুলা মু ডিরাইভ করছি the limit x tends to 0 1 by x sin x এটি sin x এর সিরিজটা হচ্ছে এটি x minus x cube by factorial 3 plus x to the 5 by factorial 5 and so on is equal to limit x tends to 0 ए 1 by x सब मल्टीप्लाई कर दछि 1 by x into x is 1 minus x square by factorial 3 plus x to the 4 by factorial 5 and so on मतलब x tends to 0 पुट कर दवा x tends to 0 ले ए टर्म रे 0 हो सब जगह सब थे x थिबो तो एठी रहला 1 सो एठी का आंसर सो लिमिट x tends to 0 sin x by x रो भेलो 1 हला तापर मु आउ केटा बतै दोछि एटा ला फर्स्ट फॉर्मूला लिमिट x tends to 0 sin x by x is equal to 1 हला এটা আমাদের ফর্মুলাটা এটা sin x by x তো ফর্মুলাটা মই এটা করে ইউজ করছি লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin ax by x মোর ফর্মুলা হচ্ছে দেখো এটা লিমিট x টেন্ডস টু 0 এটি অ্যাঙ্গেলটা এটি যেতিকি থিবো ডিনোমিনেটর সেতিকি রহিবা দরকার সো দ্যাট ক্যান্সেল হউতলা পাওয়ার সিরিজ এটি x তে সকি x লাগ x s ক্যান্সেল এটি যদি x তাহলে এটি x তে ক্যান্সেল আউট হবে তাহলে সেই হিসাবে sin ax by ax করলি into a करली एटा कांस्टेंट बोली बाहर नै गेली मो लिमिट तले जोडा तो गाली तो वेरिएबल लिमिट तले x अछि सो x इज द वेरिएबल मु a मल्टीप्लाई करली a डिवाइड करली हम फॉर्मेट ए फॉर्मेट रे दका sin 0 by 0 कने x के 0 पुट करे एटा a into 0 ला 0 sin 0 by 0 फॉल एंड एठी जहा तो एठी सेव थिबा दका हेले ता वैल्यू आसे 1 ए बाटा 1 हि दिबो सो आंसर हो a सो दिस इज द फार्मूला फर्स्ट फार्मूला असला कमनली में x टेंड्स टू 0 sin ax by x is equal to a এটা ফার্স্ট ফর্মুলাটা হলা মতন সেকেন্ড ফর্মুলা ডিরাইভ করছে লিমিট x টেন্ডস টু 0 tan ax by x কেতে হবে এটা দেখো এটা sin cos রে মু স্প্লিট করে দছি লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin ax by x into 1 by cos ax tan টা sin by cos হলা अब बटन f into 0 लिमिट माने f लिमिट into 0 लिमिट अलग कत अछि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by x into limit x टेंड्स टू 0 1 by cos ax तो द आ लिमिट ऑलरेडी हमें डिराइव करले केते a एडी cos 0 x जगह 0 बट cos 0 is 1 so 1 by 1 is 1 so answer is a एटला सेकंड फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला असला लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax by x is equal to a এটা মো সেকন্ড ফর্মুলাটা হলা পতা না ওটা ফর্মুলা ডিরাইভ করছি এটা ওটা মো ফর্মুলা করে এগুলা সব ইউজ করছে হলা দেখিবা মো দেখলা sin ax থিলে তো তলে x থিবা দরকার x থিলে তার आंसर হবে a সো এটি sin ax হচ্ছে এটি sin bx আছে তো উপরে x তলে x ডিভাইড করে দাও लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by x करली এটা sin bx by x करली सो यार लिमिट ऊपर लिमिट बाय तल लिमिट ऊपर लिमिट केते हो a तल लिमिट केते हो b सो आंसर इज a by b सो इटला हम नेक्स्ट फार्मूला एटा सो डायरेक्टली यूज करिवो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by sin bx is equal to a by b सेम वे रे हम डिराइव करूने लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax
by tan bx से ऊपर x तले x डिवाइड कर सेम प्रोसीजर से आंसर आसो a by b आउट लेक्चर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax by tan bx से सेम प्रोसीजर ऊपर x तले x डिवाइड करलो से आंसर आसो a by b अगेन आउट लेखुची लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax by sin bx is equal to a by b डिफरेंस कोन एतो लेखला सब एका एका करके लाउते एटा sin by sin एटा sin by tan एटा tan by tan एटा tan by sin चारटा केस आसीला हला एटला sin रो एटला tan रो आ बाकी केति एटा सब डायरेक्टली हम यूज करा मु बतय केति डायरेक्टली यूज करबे हला तब आ गोटे फॉर्मुला कहू ए क्वेश्चन रा एक्चुअली एटा मु एटा प्रूव करूची किंतु एटा हम फॉर्मुला कर यूज करबा एटा को एतिकी विथ एतिकी एटा को जति हम फॉर्मुला कर यूज करबा लिमिट रा जति जको क्वेश्चन अछि गोटे भी क्वेश्चन 1 मिनिट क्रॉस करबा सब जको विद इन 1 मिनिट मु 40 टा क्वेश्चन दे 40 टा को 40 मिनिट भीतर सरिबो देखो ना दीटा वे करि हबो आइदर तमे 1 माइनस cos थीटा फॉर्मुला पका 1 माइनस cos था 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 से फॉर्मुला पका किबा कंजुगेट ऊपर तले मल्टीप्लाई करो कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दोस्त मन पाए cos mx now 1 plus cos mx divided by x square into 1 plus cos mx जो लिमिट x tends to 0 1 minus cos theta into 1 plus cos theta এটা হচ্ছে কোন a minus b into a plus b a square minus b square 1 square 1 minus cos square mx divided by x square into limit second part नहीं जाउची x tends to 0 1 by 1 plus cos mx ए तलटा लिमिट अलगा करले 1 by थी एटा अलगा करले 1 minus cos square theta 1 minus cos square theta एटा ला sin square theta that means limit x tends to 0 sin square mx by x square into एटी cos 0 ला 1 so 1 plus 2 so second part है 1 by 2 very interesting insight पे देखिए हम केन लिखु छी के फॉर्मूला the sin mx by x होल स्क्वायर भीतर मु लिमिट लिखु छी एटा sin स्क्वायर थीटा बाय थीटा स्क्वायर सेटा sin थीटा बाय थीटा होल स्क्वायर आ लिमिट ता भीतर मु नेली पता यार लिमिट के तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by x is equal to a sin ax by x is equal to a it is sin mx by x sin mx by x तो m तार होल स्क्वायर अछि m स्क्वायर सो भीतर m स्क्वायर एठी ओटा बाय 2 अछि सो m स्क्वायर बाय 2 सो एटा हमर वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला टा तर मु एठी नउछि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos mx by x square is equal to m square by 2 so एति मोर फार्मूला हला एग्जांपल रा दउछि एई फार्मूला को बेस करके एग्जांपल पर जेतो प्रॉब्लम करिवा ए फार्मूला को आगो आगे 5 मिनिट्स को 10 मिनिट्स 5 टू 10 मिनिट्स तो मन रख दबो पूरा मन रख दबो मन करे दबो ए सब जगह प्रॉब्लम फार्मूला मन रख दबो मन रखला पर ता प्रॉब्लम स्टार्ट आ सब देखि देखि करिवो डी प्रॉब्लम देखि तो फटाफट मु करछे पता एटा एटा केते sin 3x by x sin ax by x x tends to 0 होची a so sin 3x by x x tends to 0 केतला 3 by 4 होची so answer is 3 by 4 so directly एटा लिखियो डायरेक्टली काय लिखियो कोची कोन एटा 0 मार्क क्वेश्चन एटा परीक्षा रे पडियो एटा एक डिग्री अछि जे डिग्री रेडियन कन्वर्ट करिया लिमिट x tends to 0 sin x डिग्री टा अछि pi x by 180 by x अब x को एमती लिखला भलो हो साइड रे x डिग्री टा होची pi by 180 into x रेडियन मोड रे पता एटा भरला sin ax by x होची a sin ax एटा ला a sin ax by x limit x tends to 0 so answer ला pi by 180 so this is the answer पता एक क्वेश्चन आंसर लिमिट सबले sin संगे एक्सटर्नल हो एटी cos नहीं मो फॉर्मूला cos टोटल नहीं so sin संगे मो x नहोची sin x by x कर देली इनटू लिमिट आउ रेस्ट ना अलगा कर दो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x by 2 sin x by x एटी एटा होची 1 से फॉर्मूला कंपैरिजन करो ए जगह एटी 1 अछि सो ए फॉर्मूला ना 1 हेगला
बता दिस बिकम्स 1 into এটা cos 0 টা হলো কেতে 1 so 1/2 so आंसर इज 1/2 बता এটা আছে लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x minus 4 sin 2x मो फर्स्ट क्लास रे कहितली जे ट्रिगोनोमेट्री सब जाक फॉर्मूला मन रखियो एवरी फॉर्मूला ईच एंड एवरी फॉर्मूला मन रखि दियंतु तापर जदी प्रॉब्लम न हो त मते कहबे बिंदास से करिवे कैलकुलस ऑटोमेटिकली उड़ी भाव करे पड़े देखो 3 sin x minus 4 sin 2x होची sin 3x खाली फॉर्मूला मन रखो sin 3x by x sin ax by x is equal to n so sin 3x by x is equal to 3 so this is the answer মানে सब जगह जो फॉर्मूला था सब जगह 0 by 0 फॉर्मूला रहउतला एक्चुअली एक्साक्ट 0 ले sin 0 टा 0 এটা 0 0 by 0 फॉर्म दिस इज आल्सो 0 by 0 फॉर्म এটা sin 0 ला 0 এটা sin 0 0 by 0 এটা सब जगह 0 by 0 फॉर्म আছে ହେଲା এটি দেখো आ पूर्व क्वेश्चन है तो करतले x डिग्री by x थिला কিন্তু এটি উপরে x ডিগ্রি তলে x ডিগ্রি আছে আর তাকে রেডিয়ান কনভার্ট করা জরুরি নাই ହେଲା आंसर इज 1 sin थीटा by थीटा थीटा टेंड्स टू 0 so it is equal to 1 पता এটা দেখো এটি এক্সাক্ট 0 হলে এটা 0 হয়ে গেল sin 0 টা 0 tan 0 টা 0 এটা 0 so 0 by 0 ফর্ম আছে so এটা মু কোন কইলে sin और tan ছন তো তলে x রহিবা জরুরি x ন হলে ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেবল হবনি so এটি সবুতে x ডিভাইড করে দাও কারণ x এর সাথে ডিভাইড আছে so এটি x ডিভাইড করে কত হলো 7 cos x এটি x ডিভাইড করলে -3 sin x by x ডিভাইডেড বাই এটা হলো খালি 4 হলো that tan x by x so बता लिमिट ऑफ सब्जेक्ट टर्म लिमिट ऑफ चारटा टर्म अछि ऊपर दुटा टर्म तले दुटा टर्म यार लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 0 হলো 1 হলো 7 sin x by x लिमिट sin x by x लिमिट হলো 1 sin ax by x এটা হলো 1 so यार लिमिट হলো 1 so হলো 3 3 into 1 এটা হলো তলে 4 plus tan x by x it is also 1 so आंसर है कत 4 by 5 so आंसर is 4 by 5 এবারে আসুন cos c minus cos d limit extends to 0 cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 c plus d by 2 3x plus 7x 10x by 2 है 5x into sin d minus c by 2 d minus c 7x minus 3x है 4x 4x by 2 है 2x divided by x square टाको मु x into x कर दोछु दिगा पार्ट कर देले so यार लिमिट into r लिमिट so एटी बाहर 2 अछि into यार लिमिट sin ax by x होछि a so sin ax by x so हला 5 sin ax by x is equal to 2 so आंसर होछि 20 এবারে আসুন এটা বলি sin 0 বাই sin 0 হলা 0 এটা sin 0 0 এটা হলা 0 সো 0 বাই 0 ফর্ম আছে কিন্তু মু এটি যদি x ডিভাইড করছি দেখিবা কেতে হোউছি আগে ক্যালকুলেট করিবা এটি sin x by x হলা 1 এটি sin 3x by x হলা 3 3 1 হলা 2 এটা sin x by x হলা 1 তাহলে ঠিক আছে 0 বাই 0 ফর্ম আসুনি মু কোশ্চেন দেবি তারপরে 0 বাই 0 ফর্ম হোউতিব তাহলে সেটা টেকনিকটা চেঞ্জ করিয়া পড়িব এটা sin 3x by x minus sin x by x divided by sin x by x सब तो x डिवाइड कर मतलब sin 3x by x है 3 minus sin x by x है 1 divided sin x by x है 1 so answer is 2 है मतलब ये क्वेश्चन देख लो এটা তাই লাস্ট ফর্মুলাটা রিকল করো লিমিট এক্সটেন্ডস টু 0 1 minus cos mx 1 minus cos mx by x square তলে x square থিবা দেখা এটা cos mx পড়ে যেত তাহলে m square by 2 এটি আছে মানে কন্ডিশন হচ্ছে এটি x থেকে এটি x থেকে এটি x স্কয়ার থেকে এটি x স্কয়ার হবে এটি x টু দা 4 লিখলে এটি x টু দা 4 হওয়া দরকার এটি যা থিব ভ্যালুটা এটি সেয়া ভ্যালু রহিবা দরকার এটি x থেকে এটি x স্কয়ার থিবা দরকার এটি যদি x স্কয়ার থিব তাহলে এটি x টু দা 4 হবে এটি जो ভ্যারিয়েবল থিব তার স্কয়ারটা তলে রহিবা দরকার হলা তো সেই ফর্মে এটি অ্যাপ্লাই করছি লিমিট x টেন্ডস টু 0 sin x স্কয়ার মোর কন্ডিশন কোন বলে sin দাও এটি x দিলে এটি x দিও কনস্ট্যান্টে কিছু ফরক পড়ে কনস্ট্যান্ট বচ্চা কথা এটি x দিলে এটি x দিও দুইটা সেম কিন্তু এটি x দিলে এটি x স্কয়ার cos রে এই জন্য লাস্ট ফর্মুলা তো এটা sin x স্কয়ার বাই x স্কয়ার করে দিলি x টু দি পাওয়ার 6 তো এটি x স্কয়ার করলি ইনটু লিমিট x টেন্ডস টু 0 1 minus cos x square
एटी मु कोन कहली cos रे एटी वेरिएबल जहा तो ता स्क्वायर ता तळे थिबा दरकार एटी वेरिएबल अछि x स्क्वायर x टू द पावर 4 बतन पळे आसो देखलो फॉर्मेट x टू द 6 थिला ना x टू द 6 ता मु x स्क्वायर इनटू x टू द 4 अलग अलग कर देले कने इनटू अछि ना बोलतो दिबे तो मु अलग अलग कर देले बता एटा रो फॉर्मेट केते 1 and यार फॉर्मेट एटी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n m दा जो वेरिएबल कोएफिशिएंट एटी वेरिएबल कोएफिशिएंट इज 1 so 1 square by 2 that means 1 by 2 so answer is 1 by 2 hello बता एटी आसो एटा स्क्वायर अछि sin स्क्वायर थीटा यूनिट ऑलरेडी आप पूर्व जोटा क्वेश्चन में कली sin 4x square by x square तो स्क्वायर देखिलो थीटा अछि माने एटी sin स्क्वायर थीटा अछि sin थीटा रो होल स्क्वायर कर देली एटी x टू द 4 अछि x स्क्वायर स्क्वायर कर देली बतन मु एटी को कली sin ax by x वेरिएबल शुड बी सेम जदि थिबो त आंसर हो a एटी x स्क्वायर अछि एटी भी x स्क्वायर अछि बिकॉज़ x स्क्वायर अछि सो एटी कोएफिशिएंट केते 4 सो एटी 4 रहना आंसर एटी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिस इज द आंसर एपडे आसो ठीक एटी मार्क करलो एटी 1 minus cos 4x अछि एटा गोटे पार्ट अछि कने 1 minus cos mx सो एटी 1 minus cos 2x अछि एटी tan square x अछि एटी extra sin x अछि 1 minus cos 2x by कोन दरकार 1 minus cos 2x तापा x स्क्वायर दरकार तनो सबुतर x स्क्वायर मु डिवाइड करछि तने एटा मु गोटे पार्ट धरिबी एटा गोटे पार्ट धरछि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 2x by x square plus tan square x by x square divided by एथले x स्क्वायर डिवाइड गोटे x कटि गला नला sin x by x क्लियर ओतना सर एटा केते हो आर लिमिट टा m स्क्वायर बाय 2 एटी m टा होची 2 सो 2 रो स्क्वायर बाय 2 प्लस एटी tan x by x रो होल स्क्वायर एंड tan x by x रो होल स्क्वायर छि 1 डिवाइडेड बाय sin x by x रो 1 सो आंसर केते ला 2 रो स्क्वायर ला 4 4 बाय 2 ला 2 2 प्लस 1 ला 3 आंसर इज 3 हैला ए क्वेश्चन आंसर एटी ऊपर तो tan अछि माने x डिवाइड करिया पड़े सेठी स्क्वायर थिला बोली x स्क्वायर करथलो हैला एटी tan अछि माने सब x डिवाइड कर एटा सब 0 by 0 फॉर्म अछि sin 0 0 एटा 0 0 by 0 फॉर्म दिस आल्सो cos 0 1 1 minus 1 0 एटा 0 एटा भी 0 तने 0 by 0 फॉर्म एटी सब एटा cos x cos 0 टा 1 1 minus 1 0 tan 0 टा 0 ऊपर 0 तलटा भी 0 तो सब 0 by 0 फॉर्म रहउछि तो डायरेक्टली एटी पुट कर परिबो नाही सो सबुतर मु x डिवाइड कर दूची x डिवाइड करले x स्क्वायर बाय x y x माइनस एटा tan 2x by x डिवाइडेड बाय tan x by x नाउ एटा x जगह 0 पुट करले एटा ला 0 माइनस tan 2x by x tan ax by x ला a सो tan 2x by x ला 2 डिवाइडेड बाय tan x by x ला 1 सो आंसर ला -2 हैला नेक्स्ट एग्जांपल दबा very important question ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଇଟା 1 minus cos mx and 1 minus cos mx ପାଇଁ x ସ୍କ୍ୱାର ଦରକାର x ସ୍କ୍ୱାର ନଥିଲେ ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେବଲ ହବନି ये ସବୁଥିରେ x डिवाइड होतला ଏଇ ଦି ଜାଗାରେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ x ସ୍କ୍ୱାର ଅଛି ଏଠି 1 minus cos mx ଫର୍ମ ଅଛି ତାହେଲେ ଉପରେ x ସ୍କ୍ୱାର ତଳେ x ସ୍କ୍ୱାର डिवाइड କରୁଛି ଲିମିଟ x टेंड्स टू 0 1 minus cos 4x by x square divided by 1 minus cos 6x by x square ये ब्रैकेट गुला सब दउथिनो इज इक्वल टू ऊपर फॉर्मूला केते हमर फॉर्मूला जे m स्क्वायर बाय 2 कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर बाय 2 एटी कोएफिशिएंट जे 4 4 स्क्वायर 16 16 बाय 2 हैला 8 एटी कोएफिशिएंट जे 6 6 स्क्वायर 36 36 डिवाइडेड बाय 2 हैला 18 तबे तो कैंसिल आउट करी लोएस्ट डिग्री को फॉर्मूला आसे तो वेरी इंटरेस्टिंग इनसा एटा এই টাইপের কোশ্চেন তুমি হয়তো মু বহুত গুলো করছি পুনি এটা কাই রিপিট করছি এটি x ডিভাইড করিবি এটি x ডিভাইড করি এটি x ডিভাইড করি ঠিক আছে x ডিভাইড করছি এটি x ডিভাইড করে কেলা tan a 2x by x কেলা 2 সো এপড়ে হবো 2 বতা এটি sin 2x by x তাহলে 2 2 minus 2 এটি x টা ডিভাইড করলে গোটে x বাহিলা সো সেটা x টেন্ডস টু 0 সো এটা হলো 0 উপরে 2 minus 2 is 0 হচ্ছে মানে আসলে 0 by 0 ফর্ম তাহলে এটি x ডিভাইড করে পারিব নাই হলা তো এটি তো মোরে कॉमन नंबरटा मु डायरेक्टली कॉमन नउची तमे निजे घर चिंता कर जे मु केमति कॉमन नउची डायरेक्टली हला मु
ମୁଁ tan 2x ଟା କମନ ନେଇଗଲି divided by x square cube what is tan 2x by x cube मोरी tan 2x टा कॉमन निकले दीटा करो कंफ्यूजन न हो मल्टीप्लाई करो tan 2x into 1 है tan 2x और tan 2x into cos 2x tan 2x का sin 2x by cos 2x cos 2x पटियाला रहला sin 2x ହେଲା एटा होची कॉमन नंबरटा एमती हला इजीली तो मन रख दे ए टाइप कॉमन नंबर नाले कॉमन नंबर रे लेंदी जाए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan पाई के कोन x दरकार किंतु 1 minus cos थीटा by x स्क्वायर दरकार सो सबै लिख दोची tan 2x by x आरटा नहीं होची इनटू अछि ना लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 minus cos 2x by x square x cube टा को x into x square स्प्लिट करली मतलब एटार आंसर केते हो 2 tan ax by x a so it tan ax by x so answer is 2 एटा होची m square by 2 m टा ठीक है 2 2 रा स्क्वायर मतलब 4 by 2 so 2 to cancel out remain 4 so this is the answer ठीक है पड़ी पड़े आसा और फार्मूला के कोची sin 3x रो फार्मूला 3 sin x minus 4 sin cube x 3 sin x minus 4 sin cube x ए minus 4 sin cube x को लेफ्ट हैंड साइड में आसो के दबो plus 4 sin cube x 4 sin cube x इज इक्वल टू sin 3x आर ऊपर नहीं जाओ 3 sin x minus sin 3x 3 sin x minus sin 3x होची 4 sin cube x तने एटा अछि बदे 3 sin x minus sin 3x खाली सिंपली ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला मन रखो एटा आसीबा तमरो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 मतलब 4 sin cube x divided by x cube ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला एवरी डे तक मन रखनु आराम से हो एटा sin x by x तो होल क्यूब कर दोची 4 टा को बाहर नहीं जाउची ए 4 टा को आउटसाइड निकली मतलब एटा sin cube x by x cube sin x by x तो होल क्यूब कर देली मतलब ए भीतरटा लिमिट होची 1 sin ax by x एटी एटा होची 1 so 1 नो क्यूब वाला 1 so आंसर इज 4 so this is answer एटी अगेन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पड़ला लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin a plus b minus sin a minus b sin a plus b minus sin a minus b to cos a to sin b फॉर्मूला 2 cos a एटा 2 into sin x sin a plus b minus sin a minus b 2 cos a into sin b 2 cos a into sin b divided by x so eta kete hobo sin x by x are 1 so answer is 2 cos 2 so this is the answer eta sin x by x limit holo 1 eta to x nahi hobo ei question likho यदि x के 0 पर sin 0 डाला 0 into something is 0 এটা 0 0 by 0 फॉर्म আছে তাহলে সিম্পলি এটা অলরেডি মু বতাই সারিনি লিমিট এক্সটেন্ডস টু 0 এটা sin 2x এটা cos c minus cos d cos c minus cos d ହେଲା minus 2 sin c plus d by 2 c plus d by 2 3x plus x by 2 ହେଲା 4x by 2 ହେଲା 2x into sin c minus d by 2 तो हम फर्स्ट क्वेश्चन d minus c पुटला एटी माइनस अछि ना सो एटा फर्स्ट बड़टा अछि बोले मु माइनस कॉमन निके c माइनस लिख दो 3x minus 6 2x 2x by 2 भेला x मतलब डिवाइडेड बाय x क्यूब अछि by x by x by x कर देले इनटू ई अछि ना x पूरा x x x कर देले सो बाहर माइनस अछि यार लिमिट हला केते 2 sin ax by x एठी ओटे 2 अछि ऑलरेडी एटा लिमिट हला केते से 2 अगेन एटा लिमिट केतला 1 सो आंसर 2 into 2 सो -8 हला ताबले एपटा आसो एटा एटा सिम sin 0 0 एटा भी 0 एटा भी 0 सो 0 by 0 फॉर्म अछि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 sin x डिग्री माइनस एटा जदि सबुतरे मु x डिवाइड करबी तेबेटा माइनस कर दियो पुनी कना एटा 2 अछि एठी भी 2 अछि हला तमे एटा को कॉमन नबा पड़ियो sin 2x टा sin 2 थीटा 2 sin 3 को cos 3
2 sin h degree into cos h degree divided by x cube. So it is equal to limit x tends to 0, 2 sin h degree टा कॉमन नहीं जाउची 1 minus cos h degree divided by x cube. तापर बर्तन कर परियो it is sin h degree by x होबे 1 minus cos x degree by x square and x degree टा ऑलरेडी मु तुम कहछि x degree is equal to pi x by 180 ता जगह पुट कर दो ये के आंसर हैला ऑलरेडी ना 32 आछि एटा 32 आछि एटा 32 आछि खाली h degree जगह pi x by 180 बसे दो एटा को देखबा sin 0 टा 0 sin 0 टा 0 एटा ला 0 सो 0 by 0 फॉर्म আছে কিন্তু এটি দেখো এটি sin স্কয়ার x মানে x স্কয়ার এটা sin x by x দরকার কিন্তু sin স্কয়ার মানে x স্কয়ার এটি x স্কয়ার x মানে ভেরিয়েবলটা x স্কয়ার x মানে x স্কয়ার ডিভাইড করে এটি x স্কয়ার ডিভাইড করে চলবে তাহলে এটি লিমিট x টেন্ডস টু 0 3 একাতে লিখছি sin x by x র হোল স্কয়ার মু x স্কয়ার সবুতরে ডিভাইড করছি -2 sin x স্কয়ার by x স্কয়ার হোল ডিভাইডেড বাই 3 मतलब लिमिट होगा यार लिमिट होगा sin x by x नो लिमिट के तो 1 सो 1 स्क्वायर लो 1 सो 3 रहेगा माइनस sin थीटा by थीटा एटी x स्क्वायर एटी x स्क्वायर मु कहली वेरिएबल दिला समान रहबा दरकार x x सो एटा लो 1 हेला सो आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय 3 सो 1 by 3 पता एटी देखो x से 0 पुट sin 0 टा 0 एटा लो 1 रूट लो 1 एटी sin 0 टा 0 1 रूट लो 1 1 - 1 0 एटा 0 सो 0 by 0 फॉर्म अछि आ रूट ओवर अछि माने रेशनलाइज करबा कहथेली a माइनस b अछि पुनी मन पकाओ रेशनलाइज सबले माइनस पार्ट थिबा दरकार 1 plus sin x minus 1 minus sin x देखो 1 plus sin x plus 1 minus sin x divided by x into 1 plus sin x plus 1 minus sin x. It is equal to limit x tends to 0 a minus b into a plus b a square minus b square यार square 1 plus sin x bracket देले minus r square 1 minus sin x whole divided by x into 1 plus sin x root over plus 1 minus sin x root over. The bracket is open कर दे plus 1 minus 1 कटियो ना sin x plus sin x ना 2 sin x so it now becomes 2's limit x tends to 0 2 sin x divided by x into 1 plus sin x root over plus 1 minus sin x root over बता sin x by x ए पार्टटा चलो 1 so ऊपर 2 अछि 2 into 1 into 1 by it is sin 0 dollar 0 root over of 1 is 1 it is sin 0 0 root over of 1 is 1 so 1 plus 1 so it is 1 by 2 so final answer is 1 चले ए क्वेश्चन देखियो दिया बहुत बड़ाटा देखा जाउछ sin a plus b plus sin a minus b ए पार्टटा खाली sin a plus b plus sin a minus b 2 sin a to cos b फॉर्मूला लिखला 2 sin a टा अछि a अछि into cos b टा अछि x minus 2 sin a divided by x sin x ए दीटा कॉमन जो होते 2 sin a and 2 sin a x नहीं सो एकत्र लिमिट बाहर नहीं जाउछ 2 sin a कांस्टेंट है ना सो तापर लिख ले लिमिट x tends to 0 लो 1 minus एटा cos 2x आगे रहउछि cos x minus 1 by x sin x सो एटा को माइनस हमर फॉर्मूला तो 1 minus cos mx थला सो एटा को उल्टे की लिखियो माने माइनस टा कॉमन नहीं जाउछि 2 sin a माइनस टा कॉमन नहीं गेल बाहर सो एटा गला 1 minus cos x बट 1 minus cos x सगरे हमर x स्क्वायर दरकार सो ऊपर x स्क्वायर तळे x स्क्वायर डिवाइड करछि तळे x स्क्वायर डिवाइड कर गोटे गोटे x कटि जीवो कहला sin x by x ये गोटे पार्ट रहला ऊपर गोटे पार्ट रहला सो -2 sin a into एटा 1 minus cos mx by x square एटी m टा 1 सो हमर फॉर्मूला m square by 2 m टा 1 सो 1 square by 2
ହେଲା আর sin x by x ର ଲିମିଟ ଅଛି 1 সো आंसर ଅଛି 2 to କଟି ଗଲା minus sin a ହେଲା ठीक है এটা অলরেডি কোশ্চেন আমি করে সারছি উপরে भी कर सकते तलटा भी कर सकते ମୁଁ ତାର କମ୍ବିନେସନ ପକଉଛି ଖାଲି କମ୍ବାଇନ କରୁଛି ସେ ଦିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଥିଲି ସେ ଦିଟା ରେଜଲ୍ଟ କୁ ଖାଲି କମ୍ବାଇନ କରିବି ଉପର tan x ଟା କମन ଦଉଛି tan x ଟା କମन ଗଲେ 1 minus cos x এটা একটা কমনটা বতেই সারছি ডিভাইডেড বাই sin 3x minus 3 sin x এটা কি 4 sin cube x 4 sin cube x অলরেডি এটা কি কইছে একটু ফর্মুলাটা sin 3 এর এটি মোর sin cube x আছে sin cube x sin x by x এটি sin cube x by x cube তাহলে উপরে x cube তলে x cube ডিভাইড করছে সো ডিভাইড মানে সিস্টেমেটিক সজাই লিখিও এটা বলে অ্যারেঞ্জমেন্ট তো সিস্টেমেটিক কোটি x কোটি x স্কয়ার সেটা সিস্টেমেটিক খালি সজাই লিখিও এই যে এটা ইনটু হই গছে না সো tan x by x कर देली 1 minus cos x by x square कर देली মানে মু উপরে টোটাল x cube ही डिवाइड करছে यहाँ पे x square कर दिया यहाँ पे x कर दिया तले 4 into sin x by x रो होल क्यूब कर दिया क्या কথা এটা sin cube x by x cube এটা को সজাই লিখ দেলে यार लिमिट কেতে হলো 1 into আছে 1 minus cos mx by x square ফর্মুলা আছে m square by 2 এটি m টা আছে 1 সো 1 by 2 ডিভাইড বাই এটা হলো 1 1 এর কি হলো 1 তো এটা 4 সো তাহলে এটা নিচে লিখো ক্যালকুলেট করো এটা একটা কোশ্চেন দেখো देखिए ठीक है এটা h হচ্ছে ভেরিয়েবল এটি পুট করিবা এটি s জায়গা 0 পুট করলি a স্কয়ার রইলা এটা লাগে তাই এটা তারপরে sin a জায়গা 0 sin a স্কয়ার a জায়গা 0 a স্কয়ার sin a মাইনাস a স্কয়ার sin a 0 তো ডেল্টা 0 সো 0 বাই 0 ফর্ম আছে এটি এইটাকে মু হোল স্কয়ারটা খুল দউছি a স্কয়ার প্লাস h স্কয়ার প্লাস 2ah sin a plus h minus a square sin a divided by h एक्चुअली क्लास 6 7 जो पढ़ाई छे जे सिमिलर टर्म ना एकाडी करिवो x गुणा एकाडी करिवो y गुणा एकाडी करिवो x स्क्वायर टर्म ना अलगा करिवो y स्क्वायर टर्म ना एकाडी करदो x स्क्वायर टर्म ना अलगा करिवो सब जको सिमिलर टर्म ना अलगा करदो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए a स्क्वायर sin a एठी ओडे a स्क्वायर sin a ठीक अछि a स्क्वायर इनटू दिस वन एठी ओडे a स्क्वायर तो एठी ओडे a स्क्वायर अछि सो एठी a स्क्वायर इनटू তাহলে এইটাকে গোটে পার্ট নেই যাচ্ছে এটাকে গোটে ধরবেন সো তা আমি অলগা লাগা করছি লিমিট s টেন্ডস টু 0 a স্কয়ার ইনটু দিস ওয়ান sin a plus h মাইনাস এটা লিখ দিলে মাইনাস a স্কয়ার sin a না ব্র্যাকেট ধরে বলছি আর এইটা ইনটু দিস ওয়ান প্লাস h স্কয়ার প্লাস 2ah ইনটু sin a plus h divided by h equal to limit s tends to 0 a square টা বাহির নিয়ে আসছে মই অলগা লিমিট করছি আর লিমিট এইটা বাই এটা 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 আমি জানি যে a plus b by c a by c plus b by c সো সেম ট্রিকটা এটি অ্যাপ্লাই করছি এইটা ডিভাইডেড বাই h এইটা ডিভাইডেড বাই h ইয়ার লিমিট প্লাস আর লিমিট দুইটা কো পার্টের লিমিট অলগা লাগা করছি সো ফার্স্ট পার্টের মোর s স্কয়ার টা বাহির পড়ে আসিব s স্কয়ার টা মু বাহির নিয়ে গেলি बाहर निकला पर रहिला केते sin a plus h minus sin a divided by h plus এই যে পার্ট এই দুইটার h টা কমন নউছে লিমিট আ হচ্ছে লিমিট s টেন্ডস টু 0 h টা কমন নেলি রহিলা কেতে h plus 2a into sin a plus h divided by h সো এটি h h ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে কমন নেলা পরে बताएंगे a स्क्वायर रहेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 sin a plus b sin c minus sin d sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 8 plus 8 a plus h plus h कितना 2a plus h by 2 गला को 8 by 2 कितना a plus h by 2 वो सौदे लिख दो चेक करते into sin c minus d by 2 8 minus a कटे रहला h by 2 divided by h second of the
সেকেন্ড টার্মে এখানে s জায়গায় 0 পুট করে দিও কারণ এটা পার্টিকুলার নি s টা কটি যাইছে বর্তমানে s জায়গায় 0 পুট করো এটি s জায়গায় 0 পুট হলে 2a এটি s জায়গায় 0 হলে রইলা sin a সো সেকেন্ড টার্মটা রইলা 2a sin a मतलब এটি a স্কয়ার मतलब এই পার্টটা sin ax by x is equal to a এটি এটা হচ্ছে হাফ sin half h by x এই টার্মটা এটা হাফ হয়ে যাবে সো এটি a স্কয়ার হইলা এটা ইনটু 2 রইলা ইনটু h জায়গায় এটি 0 পুট হলো cos a ইনটু এটা হলো হাফ সো এটি 2 টু কটি গেল এটা হলো 2a sin a যা হলো তা आंसर লিখতে হবে এই কোশ্চেনটি সলভ করিয়া f of x হচ্ছে ax square plus b divided by x square plus 1 আর কন্ডিশন দিচ্ছে এটা লিমিট এক্সটেন্ডস টু f of x equal 1 লিমিট এক্সটেন্ডস টু ইনফিনিটি f of x equal 1 এইটা দিয়েছি অলরেডি তাহলে লিমিট টু f of minus 2 equal f of 2 equal to 1 দেখো f of x টা দিয়েছি ফার্স্ট কেসটা দিয়েছি লিমিট এক্সটেন্ডস টু 0 f of x equal to 1 এটা গিভেন দিয়েছি অর্থাৎ লিমিট এক্সটেন্ডস টু 0 f of x জায়গায় পুট করে ভ্যালুটা x square plus b divided by x square plus 1 is equal to 1 so it implies x জায়গায় 0 পুট করলে এটা 0 হলো এটা 0 হলো b by 1 হলো b so b is equal to 1 b এর ভ্যালু পাই গেল তখন এখানে সেকেন্ড কন্ডিশন আছে তার মধ্যে ডাইরেক্টলি স্যার করে পুট করলে এটা 0 by 0 ইনডিটারমিনেট ফর্মে আসুনি অনডিফাইন্ড টার্ম যেটা অনডিফাইন্ড ফর্মে আসু নাই সেটা ডাইরেক্ট x জায়গায় 0 পুট করলে তখন সেকেন্ড কন্ডিশনটা লিমিট এক্সটেন্ডস টু ইনফিনিটি f of x is equal to 1 that implies limit extends to infinity f of x कहते हैं ax square plus b divided by x square plus 1 is equal to 1 so it implies ऊपर डिग्री तल डिग्री समान আছে তাহলে উপরে হাইট পাওয়ার কোএফিশিয়েন্ট বাই তলের হাইট পাওয়ার কোএফিশিয়েন্ট কোন কেসে ইনফিনিট লিমিট এটা ইনফিনিট লিমিট আছে ডিগ্রি দুটো সমান আছে তাহলে উপরে হাইট পাওয়ার কোএফিশিয়েন্ট বাই তলের হাইট পাওয়ার কোএফিশিয়েন্ট উপরে হাইট পাওয়ার কোএফিশিয়েন্ট a তলের হাইট পাওয়ার কোএফিশিয়েন্ট হলো 1 a by 1 that means a is equal to 1 so a is equal to 1 pattern b is equal to 1 pattern then what is f of x f of x টা কত পাইলে ঠিক দেখো ঠিক f of x টা কত লিখিবা f of x টা আসছে therefore f of x is equal to a জায়গায় 1 b জায়গায় 1 বসেবা তাহলে কত না x square plus 1 by x square plus 1 is equal to 1 তাহলে f of x is equal to 1 তাহলে therefore f of 2 x জায়গায় 2 বসলে সেই 1 আসিব f জায়গায় -2 বসলে সেই 1 আসিব কনফিউশন কোনে হচ্ছে এটি f of x is equal to যদি 2x plus 3 তাহলে f of 2 টা কত 2 into 2 হলো 4 4 plus 3 সেই যে 3 টা আছে সেই 3 to 3 রইলে না নাই বিকজ এটি x টা নাই যোটি x নাই সেটা সেম টু সেম রহিব যোটি x আছে সেটি পুট করছ এটি তো x নাই টোটালি এই যে ফ্যাক্টরে x নাই এই জায়গায় সো এটি f of x is 1 that means it is a constant function ହେଲା so f of 2 টা যাহা হবে f of -2 টা भी সেয়া হবে so f of -2 which is equal to 1 ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ ଯେତିକ ଯାକ sec ରେ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ 1 by cos କରିଦବ sec ଯୋଉଠି ଅଛି ସବୁ 1 by cos କରିଦବ ଆଉ cosec ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା 1 by sin କରିଦବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି sin ଆଉ tan କୁ ବେସ୍ କରୁଛନ୍ ତେଣୁ sec ଆଉ cosec ଫର୍ମ ରଖିବନି সেটা cos ফর্ম নে আসলে cos c minus cos d পড়িଯିବ sec টা cosec টা কোশ্চেন sin করলে সেটা sin ফর্ম রে পড়িଯିବ সেটা হচ্ছে ଗୋଟେ কোশ্চেন ଆଉ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲି 117 পর্যন্ত এটা 118 ରୁ up to 175 118 ରୁ 175 পর্যন্ত করদব ହେଲା এই পর্যন্ত প্রবলেমটা কমপ্লিট করতে হবে যদি না হবে মতে কমেন্ট বক্সে লিখি দেবা আর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা ମୁଁ ଟିକେ রাত্রে লোড কলা অপলোড যেতବେଳେ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଅପଲୋଡ କରିକି ମୁଁ ତାପରେ ଲିଙ୍କ ବା ସେଣ୍ଡ କଲା ବେଳକୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଲେଟ୍ ହେଉଛି ତ ତା ତଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଅଛି ଯୋଉ ଭିଡିଓର ତଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଅଛି ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଅପଲୋଡ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବ ସେଟା ବେଟର ହବ କାରଣ ମତେ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେବି କି କ'ଣ ହେଲା ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଟା ପଳେଇବ ତମ ମେସେଜ ପଳେଇଯିବ ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ ତମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେବ।